नमस्कार दोस्तों, राइड इनसाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आसनसोल की सड़कों पर आज हेल्थ अलर्ट गूंज रहा है। मणिपाल अस्पताल ने शुक्रवार को अन्वेषणा मेडिकल एजुकेशन फॉर मीडिया के तहत धमाकेदार इवेंट किया। गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी के सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर अरुणव रॉय और न्यूरोसर्जरी के जीनियस डॉक्टर सुनंदन बसु ने मीडिया वालों को चौंका दिया। डॉक्टर रॉय ने चेताया, पूर्वी भारत में सर्वाइकल, ओवेरियन, यूट्रस और ब्रेस्ट कैंसर तेजी से फैल रहे हैं। समय पर चेकअप न कराया तो जान जा सकती है। उन्होंने 14 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए HPV वैक्सीन का मंत्र दिया। भारतीय कंपनियां अब सस्ते में बना रही हैं, सिर्फ 2 डोज। कैंसर को भगाओ, जिंदगी जियो। वहीं डॉक्टर बसु ने ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक और हेड इंजरी के राज खोले। ये बीमारियां खतरनाक हैं, लेकिन न्यूरोइमेजिंग और मिनिमली इन्वेसिव माइक्रोसर्जरी से रिकवरी सुपरफास्ट हो रही है। मरीज जल्दी घर लौट रहे हैं। सबसे इंस्पायरिंग रही रानीगंज की कैंसर सर्वाइवर प्रियंका मंडल की स्टोरी। 18 साल की उम्र में कैंसर ने घेर लिया। कोलकाता में डॉक्टर रॉय ने जान बचाई। उन्होंने कहा, आज शादीशुदा हूँ, बच्चे की माँ हूँ, पूरी जिंदगी जी रही हूँ। मणिपाल पूर्वी भारत में अपनी सेवाएं मजबूत कर रहा है। कार्यक्रम को लीड किया मणिपाल के मार्केटिंग हेड सोमा चक्रवर्ती ने। आसनसोल वाले जागो, हेल्थ चेकअप कराओ, वैक्सीन लगवाओ। ज्यादा डिटेल्स के लिए मणिपाल अस्पताल से संपर्क करो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया? चैनल से जुड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों रिश्तेदारों में, और कमेंट में बताओ, क्या आपने HPV वैक्सीन लगवाई? फॉलो करो हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए। ওকে এবং ওর ফ্যামিলিকে বোঝানো হয় যে এই রোগটা মানে যে জীবন শেষ তা নয়, এবং ও কিন্তু আর্লি নিয়ে আসেনি, যে একদম শুরুতে এসেছিল, যথেষ্ট অ্যাডভান্স ছিল। কোন থেকে ছিলি? হ্যাঁ, তো সেখান থেকে কিন্তু ওই রোগের সার্জারি করিয়ে, তারপরে কেমো করিয়ে, তারপরে কেমো হলে জেনারেলি 2 বছরের মধ্যে বাচ্চা কাচ্চা নেওয়া যায় না। সেই সময়টা পার করে তারপর ওরা জিজ্ঞেস করে, স্যার এবার কি আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমরা কি ভাবতে পারি বাচ্চা নেওয়ার জন্য? অবশ্যই, কেন না। এবং বাচ্চা নেওয়ার জন্য কিন্তু ওদেরকে কোনো ফার্টিলিটি সেন্টারে যেতে হয়নি, নিজেই নর্মাল ন্যাচারাল প্রেগন্যান্সি এসছে। এবং ওই যে শিশুটি ঘুমিয়ে রয়েছে, ঠিক আছে, ওকে এইটুকু নিয়ে এসছে প্রথমবার, তোমার একটা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে যে স্যার আমি এবং আপনার হাজবেন্ড, আপনি যেটা বলেছিলেন যে ওই সময় যে তুই শুধু বাঁচবি না ভালো করে, তুই সম্পূর্ণভাবে বাঁচবি। এবং আমাদের কাছে উদাহরণ যে এই রোগের পরেও রোগকে হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে জীবন বাঁচাবে, ঠিক আছে। অর্গান প্রিজার্ভেশন এবং ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন আজকের দিনে একটা বড়, অনেক বড় একটা জায়গা রাখে। এবং ক্যান্সার হয়েছেই মানে যে সব কিছু বাদ দিয়ে দেবো, তার চিকিৎসা করতে গিয়ে যে একজন মহিলা বন্ধ্যত্ব হয়ে যাবে, সেটা যেমন মোটেই না। এটুকুই বললাম, ধন্যবাদ। এই বাচ্চা উঠে গেছে। এবং ওদের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, স্যার আমার তো এই রোগ হয়েছিল, আমার তো থেরাপি হয়েছে, তাহলে কি আমি বাচ্চা নিলে কি বাচ্চার কোনো ধরনের জন্মগত দোষ হতে পারে? ভীষণ বড় ভয় ছিল। একদম নয়, সেই ভয়কে আজকে জয় করে যাচ্ছি।